Alors, on commence par une petite révision. Levez la main pour nous dire c'est quoi un rectangle. C'est quoi un rectangle? Le Fakir? Un rectangle est un quadrilatère dont les angles sont droits. Les angles sont droits. La propriété d'un rectangle. Merci. Si les diagonales d'un quadrilatère ont la même longueur et la même milieu, ce quadrilatère est un rectangle. Bien. L'aire et le périmètre. C'est simple. Le périmètre égal à le côté fois la mesure de longueur fois la longueur. Attends, reprends. شوية عليك. C'est simple. Reprends. شوية عليك. Le longueur. Le périmètre d'un rectangle égale. Le périmètre d'un rectangle égale à la longueur plus la largeur fois 2. Le tout multiplié par 2. Bien. Maintenant, l'aire. Myriam. La surface ou l'aire d'un rectangle est la longueur fois la largeur. Bien. Donc, longueur fois largeur. Et comme récapitulation, qu'est-ce qu'on a écrit comme égalité concernant le rectangle? Le rectangle, c'est quoi? Noïla? Un rectangle est égal à parallélogramme plus angle droit. Les angles droits. Bien. Un angle droit, et bien sûr, il y a 4 angles droits. Bien. La deuxième égalité, à partir des diagonales. Hanan? Un rectangle égale à parallélogramme plus diagonale isométrique. Isométrique, bien. Ça veut dire quoi isométrique? Ça veut dire quoi isométrique? Hanan? Et égaux. Donc de même De même longueur. Bien, de même longueur. Maintenant le losange. C'est quoi un losange? Hamidi? Un losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. 4 côtés égaux. De Bien. même longueur isométrique. Bien. Voilà. Propriété qui caractérise le losange. Assia? اكتيفي من عندك الميكرو. اسيا حلي من عندك الميكرو. Oui, maître. Vas-y. Si les diagonales d'un quadrilatère sont perpendiculaires de même milieu. Donc le quadrilatère est un est un losange. Bien. Donc si les diagonales sont perpendiculaires et de même milieu, alors le quadrilatère est un losange. Bien. Maintenant, le périmètre et l'aire. هما نيت نعاودو تاني معاهم. ايوا دابا بفترة قدامكم، دابا ما كاين اللي يهضر معاكم يقول لكم شي حاجة. حياة؟ L'aire de losange est le diagonale fois le diagonale divisé par 2. Donc c'est l'aire. Bien. Le périmètre. Fikri, bienvenue.
يلا يا فكري. T'es là, Fikri? T'es avec nous? وما عرفتش شنو البروبليم يعني سوي مي الصوت ما كاينش. اها الوغ نشوفوا مريم. مختاري. Oui, مختاري. Périmètre. Le périmètre d'un losange. وحيوي. Oui, Bouhiaoui. Le périmètre, c'est quoi le périmètre d'un losange? ساجد. ساجد. والو مازال مشكل ديال الصوت. بون الوغ عندنا اي ضمنها اي ضمنها. زيد خالد. P égale à 4 fois AB. C'est quoi AB? AB, c'est la longueur. De quoi? 4 fois ايه AB, la longueur. on est tout d'accord. متفقين. Oui. غير c'est quoi هذاك le AB? C'est quoi AB? Longueur de quoi? Longueur du? Oh. Du côté? Du côté Du consécutif. Ah, واحد. Longueur d'un côté. D'un Multiplié côté. par Par 4. 4. Ça fait, c'est bon. مزيان. Maintenant, on passe à la récapitulation. Une égalité qu'on peut déduire concernant le losange. Le losange est quoi? كلومي. ورضا. Vas-y. بردان. Oui. عبد الفتاح. Le losange égale parallélogramme plus côté consécutif isométrique. Plus deux côtés consécutifs isométriques. Bien. Isométrique. Oui. Deuxième égalité. C'est simple. Le losange égale parallélogramme plus diagonale perpendiculaire. Bien. Donc, ce sont deux égalités qui vont nous servir pour résoudre quelques exercices. Donc, هاد القواعد بدات تحطهم قدامكم خدامين بهم دابا le long ديال هاد la science. Alors, sur les cahiers d'exercice, on commence par la correction de l'exercice 1. Alors, l'exercice ABC est un triangle isocèle en A et O et le milieu du segment BC.
Premièrement, construire dès le symétrique de A par rapport à O. Donc, on va répondre à cette question. Quelqu'un pour dire, bien pour citer les étapes de construction qu'il faut faire pour avoir une figure. Et alors, on va dire lever la main. يعني un segment, نرسموا واحد le segment. Non, BC. Non, BC. BC. نرسموا BC. ها هو. Le segment BC. Après. Le berka, le compas. Attends. Le compas. Hier. Vas-y. أستاذ غنديرو نقطة تقاطع ديال بي أستاذ بي و سي أستاذ هي نقطة أ دونك فين غادي نحط البركة؟ أستاذ سي دونك جي بيك سور سي. ها هو. اي ابخي أستاذ غادي نديرو نقطة تقاطع. ندير شي قياس ياك؟ سي سا؟ كوم سا؟ وي وي. ابخي غنحطو البركار في بي. وي. أستاذ غنديرو التقاطع. دونك التقاطع هذا سي لو بوين أ. سي لو بوين أ. اشنو نديرو من بعد؟ أستاذ غادي نسطرو. كومون؟ لي سيغمون؟ أستاذ غنسطرو من السي حتى الأ. وي. وغنحطو البركة في سي باش نديرو لو ميليو. وي. واخا نرسموه كاع بالمسطره. اوكي. الوغ ها لا ديستونس هنايا غادي نعطيك شحال. يلا بوبخي راه كاين 10 هنايا. دونك فين غادي يكون لو ميليو؟ 5. 5 هي. يلا شنو ندير دابا من بعد؟ أستاذ غادي نسطر بالمسطرة أستاذ حتى الأ. ابخي أستاذ نديرو لا سيميتري دو أ on بار utilise رابور أو. en utilisant le compas. غنحسبو لا لونغور ديال نحطو البركة في أو غنحسبو بين أو أ. أستاذ غنقلبو البركار وغادي نديرو سيميتري. Alors, il y a la figure قدامكم. Il ne reste qu'à lier les points. Donc, tout d'abord, nous les points. وعفاكم لو تريانجل اللي ديرو ما يكونش هذا ما يكونش ريكتانجل. داكوغ. هذا هنايا ما تكونش عندي زاويه قائمه. نحاولوا هذا اس هذا القياس اللي غادي ناخذ في اسي يكون مختلف على القياس ديال بي سي.
بي سي مثلا حنا درنا فيه 10 بالنسبه ل سي ها هو باش تشوفوها نيت القياس راه غادي يكون مختلف. ها تقريبا راه عندي فيه 7 ماشي قد لان الا مشيتي تا درتيهم قد عاوتاني غادي يخرج لك واحد لوك اخر ماشي داكشي اللي خصك تلقى. الوغ ها هي لا فيغور ها هي قدامكم. Donc voilà la figure. Premièrement, solution, on va voir la figure. Et maintenant, la nature de A, B, D, C. On répond à la deuxième question. Qu'est-ce que veut essayer de faire? Est-ce que جاوبنا على السؤال الثاني؟ هي فكري على السلامة. فكري quelqu'un autre فكري واقيلا يلاه دخلت مازال نكمل ونشوفوا حياة. باردون وي حياة. On a O est le milieu du segment BC. On a des symétriques de A par rapport à O, donc O est le milieu de AD. Donc, ils ont le même milieu. Et on a شنو هادو اللي عندهم لو ميم ميليو؟ AD et BC. Oui. Et on a ABC est un triangle isocèle, donc il a deux côtés en la même longueur et se rencontrent dans la point A. صافي ما عندنا صافي deux côtés de même longueur. Bien, continue. Et BCD sont symétriques, donc ABDC صافي est un raison. بلا صافي هذيك الجمله الاخرى بلاش. Tu as dit que les diagonales عندهم le même milieu. C'est bon. زدتي قلتي بلي راه كاينين دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور. الوغ هكذا كنمشيو لا ديمونستراسيون ديالي. اول حاجه il faut avoir d'abord un parallélogramme. ديما في التمارين نحاولوا نقلبوا بعدا على لو parallélogramme باش نسهلوا علينا لا طاش شويه. دونك سي ان parallélogramme car il y a le même milieu. ها هو راه او سي لو ميليو ديال ا دي. علاش او ميليو ديال ا دي؟ لان دي هو لو سيميتريك ديال ا. و او ديجا لو ميليو ديال بي سي لان قالوا لي في التمرين او سي لو ميليو دو بي سي. ها هي كاينه هنايا او اي لو ميليو دو سيغمون بي سي. Donc c'est un parallélogramme. عنده جوج ديال لي كوتي consécutifs de même longueur. علاش كوتي consécutif de même longueur؟ علاش هاد التقايس عندي هنايا؟ لانه اصلا قالوا لنا مثلث ايزوسيل et par suite c'est un quadrilatère sous forme d'un rectangle. Donc veuillez écrire maintenant la correction. La voilà. Bon, مازال غادي نخلي لكم لا كوريكسيون تنقلوها في كلاس روم. On passe à l'autre exercice. Montrons que AD est perpendiculaire à BC. يلا هذا بدا سهل شويه ماشي بحال يعني شكون كي veut essayer. Alors, Mufakir? On a ABDC est un losange et on sait que le losange les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Alors AD est perpendiculaire à BC. C'est bien. Voilà. Alors la question الثالثة راه تكون سهلة بعدا في التمارين اللي شفنا. غير
une déduction من التمرين puisque c'est un losange دابا نستعرضوا الخاصيات نتاع لو لوزونج. لوزونج عنده لي diagonales perpendiculaires. On sait que les diagonales du losange sont perpendiculaires et donc AD perpendiculaire à BC. On fait attention, le quadrilatère c'est ABDC ماشي ABCD. غنفهموا هذا الكلام مزيان بعد. خصنا يكون بعدا هاد فيغ VERT un rectangle pour parler des propriétés qui concernent un rectangle. D'abord, مازال ما عرفناش que c'est un rectangle. لأن un rectangle il est caractérisé ou bien est défini par 4 angles droits. Or là, il y a juste 3 angles. Les angles اللي عندنا هنايا vous voyez sur la figure. عندكم هاد l'angle هادي. هاد l'angle هادي E. عندنا l'angle R حتى هي لي encore droit. وعندنا l'angle T. مي هادي الله أعلم ما عطاوناش القياس ديالها لا ميزور ديالها ما عارفينش شحال. وحنا شنو درنا في لا ديفينيسيون؟ لا ديفينيسيون اللي كتبنا ان ريكتانغل ايت ان كوادريلاتير كي ا 4 انغل droits. دونك خصني هو الاول بعدا نعرف هذيك لونغل واش droit ou non. Alors quelqu'un d'abord va démontrer que l'angle ou bien le quatrième angle est droit et après il va déduire que c'est un rectangle. من بعد ملي نلقاو rectangle كاع دوك لي كيسيون اللي جايين من بعد راه ساهلين. انا لان غادي نخرجهم غير من لي بروبريتي ديال لو ريكتانغل. انا شكون qui veut essayer de montrer ça? كناسي؟ Oui, كناسي vas-y. اكتيفي الميكرو من عندك. مكناسي قلت لك عافاك حيد مربعات حيد داكشي الاخر السميه ديالك بوحدها بقى مكتوبه تما. vas-y. هضر مكناسي. Cet angle est droit car 360 Bien. moins 90 plus 90 plus 90 égale à 90. Donc 360 نقصوا منها لي زونغل اللي عندنا. 90 plus 90 plus 90. Très bien. Ça fait combien? هي شحال لقيتي في كل شيء؟ سامح حسبتها ولكن واش عارفه واش هادي اللي هاي يلاه شحال؟ 360 حيد منها 90. euh, 270. 270. Mais il faut encore soustraire ce résultat de 360. Oui. Donc combien? Ça 360 moins 290. Moins 270. Ça moins de... Oui. Combien? شحال? Égal à 90. Très bien. Égal à 90 degrés. Donc, nous avons d'abord 4 angles droits. L'angle E, l'angle R et l'angle T et l'angle V. Donc, c'est un... Donc,
C'est un VER. Rectangle. est un rectangle. Au Le centre, centre, là, ils ont déjà marqué le point d'intersection ديال les diagonales ou le point O. Donc, O هو le centre ديال le rectangle. يلا قاد السميه ديالك صح. مكناسي. حيد عرفك هذوك تعقد عندي أستاذ. لا غير هذاك المربع، عندك واحد المربع وشي واحد المربع قبل، حيد ما تزيد حتى حاجه عافاك. On passe à l'autre question. Maintenant, on va calculer OV. شحال غادي يكون OV؟ Levez la main, يلا. شحال غادي يكون OV؟ يا واحد فكري مطمرة. بغيتي نشوف غير واش ولا كاينة. وين فكري؟ فكري؟ OV égale à OR. OV égale à OR. Pourquoi? Car VR est un diagonale de rectangle VERT. Et donc O sera Le milieu de VR. voilà. Donc puisqu'on a dit que O est le centre du rectangle vert, donc O sera le milieu de VR et par suite VO égale à 4,2 cm. Bien. Alors فكري دخلتي الكلاس روم ولا مازال؟ Oui. قلتي هذاك الشيء اللي خصك تما بلي زيكواسيون في هذا. يا أستاذ. وانا تعطيتي بزاف. وي. اشنو؟ زعما أنا كنت خدامة شوية يا أستاذ. نو واش ما فراسكش انت؟ ما فراسكش من النهار الاول راه كان هادشي؟ لا. لان ما كنتيش حاضره في الحصه الاخرى جو بونس ياك اللي تفرقنا فيها نهار السبت. نو. هذاك الشيء علاش ربما. نو. المهم حاولوا تديروا، سيري مع دوك الفيديوهات، راه كاينين دي فيديو اللي غيشرحوا لك، سيري معاهم كل واحد بشويه بشويه وراه فيهم يعني لو سيفيزون اللي غادي تفهمي شنو خصك. وي ماتر ميرسي. Alors la question après, ET, la mesure de ET. يلا فين كان عبد الفتاح؟ يلا بنتي ديك الساعات حميدي؟ وي حميدي؟ ET égale 8,4 cm car les diagonales d'un rectangle sont isométriques et se coupent en leur milieu. Alors 4,2 cm plus 4,2 cm égale 8,4 cm. Très bien, voilà. La mesure de l'angle RVT. Alors, بدا هادشي اللي قلتو دروك. Donc, كاع هادشي اللي كنقولو دابا هو ريزولتا ديال هاد لو ريكتانغل. Puisque c'est un rectangle, alors OV égale à OR égale à 4,2 cm. لأن O غادي يكون le milieu ديال les diagonales. Et le ET égale à 4,2 fois 2, ou bien 4,2 plus 4,2 égale 8,4 cm. Bien sûr, car les diagonales d'un rectangle sont isométriques et de même milieu. Maintenant, RVT. Naïla? RVT est égal à 70 degrés, car 35 degrés fois 2 est égal à 70 degrés. Donc, RVT égale à 35 degrés? Non, maître. Est égal à 70 degrés. 70 degrés يا 70 ياك؟ Oui, maître. نعرفوا علاش ما فهمت والو. Maître, car 35 fois 2 est égal à 70 degrés. 35 fois 2 إلا كان هذاك في ار اون بيسيكتريس، إلا كان كيقسم لي هذاك لونغل على جوج، واش قالوا لك بلي كيقسم لك لونغل على جوج؟ Non, maître. ايوا بيان سور كو نو حتى في لا ريبونس ديالك.
Maître, Vas-y, يلا تنتسناوك. on va faire 90 degrés moins 35 degrés. دابا combien Est égal à est égal à 50 55 degrés. فوالا 55 واخا ديك شرحي لينا علاش 90 ناقص 35 ياك Oui, maître. علاش Car les angles d'un rectangle, la somme des angles d'un rectangle est égale à نو ما ديما دير بلا الصوم لا دابا سالينا من ديك لا الصوم نهضروا على لي زونغل oui, maître. لي زونغل تاع ريكتانغل Les angles d'un rectangle sont droits. فوالا صافي لي زونغل تاع ريكتانغل سون دروا الوغ عندي لونغل او في تي تاع لونغل دروا ومن بعد جي utiliser la notion de deux angles adjacents. Oui, maître. Donc ils sont adjacents, ils sont complémentaires مجموعهم 90. Donc هاد الزاويه هادي اللي هنا هاد لونغل هادي اللي فيها 35 وهادي اللي هنايا هاد الجوج هادو ils sont adjacents bien sûr يعني ils ont un côté commun un sommet commun de part et d'autre du côté commun هما وحده حدا الاخرى والمجموع ديالهم كيعطينا 90 donc ils sont complémentaires. Donc هادشي غادي نديرو في الجوستيفيكاسيون هاد لي دو زونغل sont complémentaires et adjacents donc باش نلقى هاد y غادي ندير 90 ناقص 35 وتعطيني 55 c'est bon. On passe à OEV. L'angle OEV. C'est simple. OEV égale à 35 degrés. Car 80 degrés, car on sait que les diagonales d'un rectangle sont isométriques. Yeah. Alors, l'angle OEV, c'est un angle droit. OEV. Il est... Maître quoi? Quel angle? OEV. Droit. Non, VER. VER, c'est un angle droit. On est d'accord, yeah. L'angle EVO égale à 35 degrés. Oui, continue. On va faire 80 degrés moins 55 degrés égale à 35. ومن على هادشي كامل سميتك ما بانش لك زعما واحد لو تريونغل تما Un triangle rectangle. خلينا من تريونغل ريكتونغل Un triangle isocèle. voilà. C'est quel triangle? Alors, triangle VEO. Bien, c'est ça. Et donc? Oui, c'est un triangle isocèle. On sait que Que le triangle isocèle possède les angles opposés ont la possède même, deux angles de même mesure. Donc, alors l'angle OEV égale à 35 degrés. donc OEV égale à EVO égale à 35 degrés. Voilà, ouais, ça. Bien. Alors, la correction de la deuxième partie. Donc, RVT qui est 90 ناقص 35 عطاتنا 55. Car les angles RVT et EVR sont complémentaires et adjacents. Complémentaires, يعني مجموعهم 90. Pour l'angle OEV, لقينا 35, comme a dit votre camarade. Car les angles de base, كنهضروا على les angles de base يعني الزوايا ديال القاعده كل triangle isocèle عنده واحد القاعده.
بحال هنايا القاعده عندي هي في او، هذا هو القاعده لا باز، وهذه هي لا اوتور. دونك بالنسبه لفي او لي زونغل اللي عندي في لا باز عندي او وعندي في، دونك او او في et E V O sont deux angles adjacents. Pardon, deux angles de base. يعني غادي تكون عندهم la même mesure. 35 degrés. La question اللي بقات ou bien pardon كاينين deux questions. Citez tous les triangles isocèles. يلا هذا سهل. عطونا لي triangles isocèles. يلا مش حاجه صعيبه. اسيا اكتيفي من عندك. وي وي اسيا. Mettre O, E, V et O, T, R. وي Et V, O, T. continue. Et E, O, R. O E R. Voilà, bien. Ce sont tous des triangles isocèles. Désolé. Isocèles. Voilà. On passe au triangle maintenant rectangle. Les triangles rectangles. Mettre V, E, R. اسيا pardon. شي واحد اخر. درقاوي. Les triangles rectangles sont VET et ETR et VER et VTR. ETR زيد. ETR et VER. ايه والاخر. VTR. Bon voilà, yeah. Donc VET, ERT, EVR et VTR. Bien. يلا لا كوريكسيون اللي بقات ها هي. بغيتكم تزيدوا واحد لا ديدكسيون. كاين واحد الاستنتاج دابا خرجنا به من هذا الشيء. Concernant la démonstration d'un triangle نخليكم سنه ثانيه ديكونيكتيفو باقي الحال واحد شويه. au bout de 5 minutes 5 دقائق اللي بقات لي مع السنه الاولى وهاني معكم. الوغ هنايا غتزيدوا واحد لا فراس كوم ديدكسيون. دابا نقدروا نستنتجوا واحد une propriété qui nous permet de déduire que c'est un rectangle. شنو هي لا بروبريتي اللي لقينا دابا في هذا التمرين؟ حاولوا تشوفوا داك الشيء الاول وعطوني لا بروبريتي. واش نقدر نستنتج دابا ان تريونغل ريكتانغل بطريقه اخرى؟ هذا هو لامبورطون عندنا دابا في هذا التمرين. غندير بيسي لا مان. يلا اللي هذا اللي عارف الجواب يدير لوفي لا مان. Alors, qui veut essayer de répondre? Noïla?
ما عرفتش باش يخدم عليا عندك الميكرو نايله زيد وي ما سمعتكش. ما سمعتينيش وهز يديك انا وهيله. حميدي ليف لما حميدي فينك؟ Vas-y. La propriété qu'on a ici, c'est que le rectangle a les côtés, les angles droits. Donc, la propriété, حنا كنعرفوها. La définition exige d'avoir 3 ou bien 4 angles droits pour dire que c'est un rectangle. Mais là, on a obtenu un rectangle à partir de combien d'angles? Combien d'angles? شحال من انجل هما عطاونا في التمرين باش قلنا que c'est un rectangle. 3. Donc هذه لا ديدكسيون، هذا هو الاستنتاج اللي بغينا دابا. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc si un parallélogramme, un quadrilatère d'abord, un quadrilatère. Si un quadrilatère a واخا شوفي معايا في التحت سي 3 angles. Si 3 ans ou si 3 angles sont droits, alors l'autre. Attends, donc c'est un rectangle. Dans un quadrilatère d'abord. Si 3 angles sont droits dans un quadrilatère, alors c'est un rectangle. Très bien, c'est un rectangle. Et la définition. Oui. On peut dire si 3 angles sont droits dans un quadrilatère, alors l'autre aussi. Après, on va dire que c'est un. Bien. هذه دابا سيت اون بروبريتي اللي غنستعملوها دابا في التمارين. في بلاصه انا دابا ما نبقى ديما كنقلب على 4 ديال لي زونغل، غنولي نقلب غير على 3 لان فورسيمون هذيك الرابعه غادي تكون دروا. داكوغ، هذا هو اللي بغينا حنا دابا من هذا التمرين. في بلاصه ما نبقاو نقلبوا دابا على 4 غادي نعودوا نقلبوا غير على 3 ديال لي زونغل، لان الا رديتوا البال في واحد التمرين كنا قلنا ما باقيش عرفتي c'était l'exercice 8. Bleu, elle a le quadrilatère bleu. Bleu est un rectangle car il a 4 angles droits. Maintenant, on peut reformuler. نقدروا نعاودوا هذاك الجواب بطريقه اخرى. نقولوا bleu c'est un rectangle car il a tout simplement 3 angles droits. Il a قالوا لنا غير 3 angles راه كافي باش نستنتج que c'est un rectangle. Pour demain ان شاء الله. غنعطيكم واحد التمرين. Merci maître. مرحبا. Alors, la déduction, on va dire que les cahiers d'exercice. La déduction. Si 3 angles sont droits dans un sont droits avec S, dans un quadrilatère, alors c'est un rectangle. Au تمرين اللي غادي ديرو تمرين فينك يا التمرين Bon, هاد التمرين هذا لو 25 باج باج 165